Gabi alang kanatong tanan mga kaigsuunan. Welcome sa atuang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Mga kaigsuunan, ato kining sugdan pinaagi sa pagpaminaw sa usa ka awit. Down at the cross where my Savior died, down where from cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Thank you for that wonderful song. And by this time, akong gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me in the book of Romans chapter 8. Atong basahon ang verses 14 down to verse 21. Verse 14 down to verse 21. And it's very, very nice and important text nga atong masabtan mga kaigsuunan. Kay kung kaning Romans chapter 8 is the best, one of the best part sa book of Romans, and kanitong teksto karon is very, very important. And by the grace of God, I have come to understand new things about this text today. I hope that I could impart it to you karon nga kagabhion. So atong basahon ang Romans chapter 8 verse 14 down to verse 21. The Bible says, "For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of Him who hath subjected the same in hope, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God." Let's pray. Father in heaven, thank you Lord sa
kay gayunan nga imong gihatag kanamo amahan nga kami makatapo karon alang sa pagtuon sa imong pulong. I pray, Lord, that you would give us victory today. Do not allow, Lord, that the power of Satan may disturb our Bible study karon nga taknas kagabihon Ginoo. Kagay kaalam ang imong ubos nga alagad, og kagay og open heart ang mga katawhan amahan that you have allowed to listen nining pagtuon sa imong pulong karon. Salamat Ginoo sa pamaagi sa pagtubag sa among mga paghangyo, among gisalig ug among gipangayo kini tanan pinagi lamang sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. And amen. Okay, so again, maayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuonan. So by the way, please atong i-mute ato ang mga mic para ang ato lang tingog ang mugawas mga kaigsuonan sa ato ang Bible study in order not to disturb ang atong ubang mga kaigsuonan. Now, ang uluhan sa mensahe nga atong paghahisgutan karon mga kaigsuonan sa ato ang devotional is Talk, Trust, Feel. I would like to entitle this as New Relationship. New Relationship. Nato makita mga kaigsuonan in our text sa verse 14, nagingon ang pulong sa Ginoo that for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So mga kaigsuonan, ato makitaan that the moment a Christian is saved, that person nahimo siyang gipanguluhan or gigiyahan sa balaan nga espiritu. There is new guidance ang naangkon sa maong usa ka tawo mga kaigsuonan in which the unbeliever do not have. So the difference between the unbeliever and the believer is that the believer is being led by the Holy Spirit. And that's the time nga makaingon ka nga ikaw gyud tinuod nga anak sa Dios because the Spirit of God is the one who leads you. Dili pa gyud leading from the outside but leading from the inside because the Holy Spirit will dwell in us. It is a great wonder sa kinabuhi nato nga mga Kristohanon. Sayunan ka that the Creator of the universe is dwelling in you. See, God is very, very big that even the universe cannot contain Him. The earth is His footstool, the heaven is His throne. Pero ato makita mga kaigsuonan that this God is dwelling in you. That's a miracle. That's a great wonder mga kaigsuonan. And the wisest being is your guide. Sayunan ka, mawala ba ka na? You see? So ato makita mga kaigsuonan, God will bless and God will help His own. Mura bitaw tag mga bata nga naa sa lapukan. Kung ang Ginoo atong manluluwas, ang bata sa lapukan wala lang gikuha sa Ginoo gikan sa lapok. Iya pa gyud nga gihugasan o gihimo niyang anak. So kita mga kaigsuonan, we are in the mire, naglunang sa kahugaw ni ining ibabaw sa kalibutan sa pagpakasala mga kaigsuonan. We are in the mire. Pero ang gibuhat sa Ginoo, gikuha ta niya. Paghuman niya kuha, gihugasan ta niya. Paghuman niya hugas, gihimo pa gyud kaniya nga anak. Now, kaning atong pagalantawon karon mga kaigsuonan is very very important for us to understand. Ma-prove gyud nimo nga lisod sabton ang pulong sa Ginoo, ang Biblia, kung wala tay knowledge sa mga kostumbre o tradisyon sa panahon nga kini gisulat. Because we need to know the context of what is happening in the time the Apostle Paul was writing para atong masabtan ang ilang mga terminology, ang ilang mga pulong nga gigamit. In our time today mga kaigsuonan, naanay mga new meanings kay naga-evolve ang language mga kaigsuonan. And there are sometimes nga we are using the same words pero lahi atong gipasabot sa the same nga pulong atong gigamit. Na ato makitaan in regard sa atong pagkaanak sa Ginoo, in verse 15, nahimo tang anak sa Ginoo through adoption. Now, through adoption. Ato lang sabton karon mga kaigsuonan. Okay, di na ako ni kinahanglan pa ang gyud nga i one by one sa inyo ang Romans chapter 8, 14 to 21.
Because several times, ako na ning na-explain kaning mao nga bersikulo in us. But, I wanted to look at this specific thing karon para ato ning mas masabtan, mas madungangan atong pagsabot ni ini in order for us to truly apply it and appreciate the love of God nga gihatag sa ato. Now, kaning word nga adoption mga kaigsoon, let me read again verse 15. For ye have not received the spirit of bondage, again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Now, natay new relationship with God. In the Old Testament, mga kaigsuunan, ang mga Hudiyo, dili gyud nila ginatawag ang Dios nga Amahan. Grabe kayo na kamura bitaog mangurog ang mga unod sa mga Hudiyo if they will call God Father. And even though they know the name of God, which is Yahweh, dili gihapon nila litok ang pangalan sa Dios because they're afraid basin unya nga mas ma-mispronounce nila ang pangalan sa Ginoo and they could have sinned. Na ato makita mga kaigsuonan nga in our time in the church in the New Testament na ay dako kay nga revolution ang nahitabo. Because when the apostles came to the Lord Jesus Christ, because ilang kanunay madunggan si Ginoong Hesus nagaampo, ana sila nga Ginoo, tudloy ra gud mi pagampo, teach us to pray. Ang giingon ni Ginoong Hesus, sige, no problem, I will teach you to pray. Say, Our Father, among Amahan nga naa sa langit. No ato makit-an mga kaigsunan that there is a new relationship between God's people and God Himself. We can now come to God as His children and He is our Father. That intimate relationship nga atong naangkon sa Dios mga kaigsunan. So, I hope by the grace of God sa diha nga tawagon nimo ang atong Ginoo og Amahan, mabati nimo ang appreciation nga dako kay ka o gitawag nga opportunity nga tawgon ang Amahan. The Jews dili nila gitawag ang Dios og Amahan. And ato makitaan mga kaigsunan, the Muslims, para sa mga Muslim dako kay nga sala nga tawgon nila si Allah og Amahan. So ato makitaan mga kaigsunan that we Christians, we have this intimate relationship with God. We are His children. You see? And ato makita mga kaigsunan that as His children, we can come to Him and we have opportunity nga atong ipahibalo itong mga hangyo, atong mga mulo, atong mga kabugaton sa atong langitnon nga Amahan. But the question is, how did we become His children? Kaning word nga adoption. Now, I can remember mga kaigsunan nga one of the members of the church told her relative nga we are adopted children of God. And I can still remember nga niingon tong yang parinti nga di ko musugot nga adopted ko. Anak gid ko nga tinuod sa Ginoo. You see? So sometimes pag imong basahon ang word nga adoption, unya i-apply nimo sa Kristohanon, mura ka og laina, uy, adopted ko sa Ginoo. Kay nga naman, sa atong panahon karon mga kaigsuonan, when we say adopted, ang maabot tong unahuna, dili tinuod nga anak. Kanang gisagop lang. So you see, that is how we interpret adoption. But mga kaigsuonan, because of this, nga daghan kay mga tao nga murag ma-offend if they will be called adopted children of God, I have tried to look at the deeper meaning kung unsa gyud pasabot aning adoption in the time the Apostle Paul wrote this to the Romans. Unsa man ang ginapasabot ni Apostle Paul sa diha nga niingon sa adoption in his Roman audience. Remember, Paul is well-versed in Roman tradition because he is a Roman citizen. Na ato makita mga kaigsunan, kabalo siya kung unsa ang mga nangagakahitabo sa Roman at the time. Now, I have discovered na kanading adoption in that time, lahi dahil ilang pasabot sa atong adoption itong panahon karon. You see? Because at that time mga kaigsuonan, even imong kaugalingon nga anak, you need to adapt. You see? So naikalahian, ato na i-explain mga kaigsuonan. And after this, if you understand it, mas ma-appreciate nimo nga gitawag day kag adopted children of God. Now, tulang taon,
Kaning adoption di ay mga kaigsuonan, ato makit-an kaniadto, if there are people who are prominent in the community, they have a lot of children, nasa daghang mga anak. You see? And ato makit-an mga kaigsuonan, ang ilang mga anak, dili pa na makaangkon diretsyo katungod, nga tawgon ang ilang papa o papa. You see? Ato makit-an that the father needs to make a legal step to adopt that child para mahimo niyang legal heir ang usa ka bata. Ug aya padayon mga kaigsuonan katong maong bata bisan pag anak to niya ayha pa to siya makaangkon og katungod nga tawgon ang iyahang papa og papa. Sa diha mga kaigsuonan nga naghimo na og legal step ang usa ka tawo nga himuon na siya og anak. And ato makit-an, that's the time nga mupili na og tigpanunod, heir, ang usa ka tawo para sa iyang kabtangan. Now ato makit-an that a person can adopt his own child or can adopt other children or can adopt his own slave or whosoever. Pwede na niyang adapon para mahimo na day niya nga legal heir katong iyang pag-aadapon mga kaigsunan. Katong mga anak pananglitan karon naay usa ka tawo prominente unya naa say anak. Katong anak niya kinahanglan sa to siya nga ihatag sa leading sa usa ka pedagog. Okay? Pedagog ilang tawag sa Bible pa schoolmaster. Tanaw nimo mga kaigsunan ang Galatians chapter 4 para ato mas makita. Look at this. Galatians chapter 4 mga kaigsunan mao ni ang prinsipyo. Verse 1, paingon sa verse 5, look at this. Now I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all. So ato makit-an, there is a time nga ang anak, wala siya'y kalahian sa sulugoon. Verse 2, but is under tutors and governors until the time appointed of the father. Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world, but when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them which were under the law, that we might receive the adoptions of sons. So kinsa maning tutor, kinsa maning under governors, sa diha nga wala pa niabot ang imong adoption. Kani gitubag hapon mga kaigsuonan sa Galatians chapter 3 24 and 25. Look at this. The Bible says, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ that we might be justified by faith, but after that faith is come, we are no longer a schoolmaster. Now ato makit-an, kaning schoolmaster or tutor nga gitawag diri, actually dili ni siya kanabitawong magtutudlo. Okay? Ang gipasabot ani in the Roman tradition, it is the pedagog ilang tawag. Pedagog, katong maong bata, until nga moabot siya sa tama nga edad, kinahanglan siyang ma-under sa usa ka tawo, usa ka servant, or usa ka slave. O katuang slave karon, baoto siya ang magtudlo sa bata sa maayong pamatasan, unsaon ang mga dapat niyang matun-an, unsaon ang mga trabaho, moto ang magtudlo. O katong maong sulugoon servant, pwede niya parusahan katong maong bata kung kinahanglan niyang parusahan para matulid to siya. You see? And that child, dili pa siya makaangkon og katungod nga tawgon og papa ang iyang papa. Until the appointed time nga nanay legal process nga i-adapt na sa siyang papa. And that's the time, the first time, he will have the right to call his father papa or father. You see? So ato makit-an nga maoto ang panahon mga kaigsuonan nga nakaangko na siya katungod niya, mahimo na siyang legal heir. Tanan nga mga iya sa iyang amahan, siya nakaron ang dunay katungod nga mupanunod mga kaigsuonan. Now, in our case, in ana di ay ang ato ang case mga kaigsuonan. You see, ato makit-an nga there must be a legal step nga buhaton ng Ginoo, the adoption, you see, para mahimo na ta nga legal heir, and we can have the right to call God as Father. See? Now, ato makit-an mga kaigsuonan that
at this time, if you will receive the adoption, ingon pa ang pulong sa Ginoo, in terms of our faith karon, we have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father, di ba? So meaning, you will have the right to call God Father. O kaning cry diri, it is not something bitaw nga, kana bitaw imong yung tawgon imong papa nga papa. So meaning, even in the day of distress, you can call Him anytime. Kabantay ka na nga ang bata, pag mahadlok, o sa nga, ay papa, mama, manawag papa. Mao niya ang ginapasabot mga kaigsuonan sa verse 15. You can cry, Abba. In the day of trouble, in the day of whatsoever your situation, you have the right to cry and to call your Father for help. Because you have now the right to call Him Father because you are adopted. And atong makitaan mga kaigsuonan, in the adoption, it means that you are desired by the Father. Dili ka aksidente. You see, there are children karon, as I have told you before, nga aksidente. Nga ay, kung manggod ni siya, kana unwanted child manggod ni. Kay wala manggod nakatumar og pills akong asawaan ni. Unya, tungod ato, amo na lang gitawag nga gipadayon. Sumrog lain na minaho, no? Nga na murabitawag na anak ka tungod sa aksidente. Pero ato makitaan mga kaigsuonan, when your father adopted you, it means that the Father wants you. The Father wants you to be with Him. Dili ka aksidente. Gusto ka nga mahimo ka nga mahimong heir sa tanan nga mga kabtangan sa imong amahan. You are not an accident. You are chosen and you are wanted, mga kaigsuonan. In adoption, everybody is wanted. So ato nga makit-an mga kaigsuonan sa atong sa Christianity, everybody is wanted. And you have an heir. You are an heir. Di ba, don't you realize nga ang tanang butang imo? Unahon nimo ang giingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. The Bible says in verse 17, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, even so be that we suffer with Him, that we may be glorified together. So we are joint heirs with Christ. You see? So meaning, everything you can see in the universe, because your Father is the owner of the universe, and you are an adopted child. So, remember ang pasabot sa adopted child, meaning, pag you are adopted by your father, it means the Father is giving you the legal right to be the legal heir of everything the Father possess. So, muna ang ginapasabot sa Roman adoption mga kaigsuonan. So, bisan pananglitan karon ang usa ka amahan na sa napulo ka buok anak. Unya, sa napulo ka buok anak, na ay isa nga gi-adapt sa amahan. Tanan ha, napulo ka biological nga anak, ang isa lang ang iyahang gitawag nga gi-adapt. So katong isa mga kaigsuonan, in the time of the Apostle Paul, katulang isa ang makaangkon og legal right nga mahimong legal heir sa tanang kabtangan sa amahan. Katong siyam, wala to sila katungod. They are not the legal heir, only this one nga gi-adapt. Mao na, kung sa napulo mga kaigsuonan, na ay 5 ka buok gi-adapt sa amahan, so katong 5, mo to sila ang joint heirs sa tanan nga kabtangan sa amahan. Mao ni gipasabot diri mga kaigsuonan. Sa verse 17, na ato makit-an that we are joint heirs with Christ, and we are joint heirs together, and we are the heir, tig panunod sa tanang mga butang nga iya sa Dios mga kaigsuonan. So wala pa nimo na realize kung unsa kadako ang imong maangkon mga kaigsuonan. And I hope by the grace of God you would realize it. And we have a witness. Natay witness kay kaniadto, the first time that the adopted child call his father daddy, na ay dapat nga witness, and at least 7 witness. And ato makit-an na ay witness diri sa verse 16. And according to the book of Revelation, the Spirit is the 7th Spirit of God, the perfect Spirit of God. Verse 16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. So we have a witness na atay tig pamatuod nga kita tinuod na gyud nga mga anak sa Ginoo, which is the Spirit Himself. You see? So I hope nga imong makita mga kaigsuonan ang imong gitawag nga propiedad karon. You are the legal heir of everything
Because legally, God declared you as His heir through the adoption. Pagkatamis o pagkanindot mga kaigsunan. Muna makaingon ka, in the context of what adoption means, I wanted to be an adopted child of God. You see, umasabtan lang nato kung unsan hing meaning sa adoption diri ay maglumba ta nga mahimong adopted sa Ginoo. And we praise and thank the Lord, you are an adopted child of God, meaning you are a legal heir of everything the Father possess. Now ato makita, the Bible says, di ba si Christ man ato ang kinamagwangan? And look at this verse 17, second part. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Now, usahay kita nga mga Christians, nga natang Ginoo, anak naman unta ko nimo, pero nganong nagantos man ko Ginoo, nganong gitugot man nimo ni. Remember this, that the first child suffered. Ang unang anak nagantos. Unsa may katungod nato nga mga ikaduha, ikatulo, ikapila na nga anak nga di magantos. If Jesus Christ, the only begotten Son, suffered, we must also suffer. Pero atong makitaan mga kaigsunan, when Jesus Christ suffered, He was glorified through suffering. And we can also be glorified through suffering mga kaigsunan. So, dili ta matingala nga dunay pag-anto sa tuang kinabuhi karon. Why? Because the first Son suffered, we also, the adopted children, must also suffer. And ato makitaan, ang prinsipyo di ay, dito sa langit, the more you suffer here on earth, the more glory you will have. You see? Look at this, 2 Corinthians chapter 4, mga kaigsunan, verse 17. Look at this, 2 Corinthians 4:17. For our light affliction, which is but for a moment, look at this, worketh for us a far more exceeding an eternal weight of glory. So meaning mga kaigsunan, the affliction that you are suffering, that affliction will turn into glory. So meaning, the more suffering you have on earth for Christ or for God, the more glory you will receive in heaven. So igsoon, if you are suffering because you are a Christian, if you are suffering because you are a believer of God, then rejoice. Why? Because great is your reward in heaven. There will be more glory for you. You see? So let us look at suffering in another light karon. So meaning mga kaigsuunan, in this teaching, suffering is actually an opportunity for us to gather more treasure in heaven and to have more glory there. And we praise the Lord for that. Pinaagi ni ana makalahutay tas magantos. Mao bitaw na nga pagka verse 18 ang giingon ni Paul, for I, look at this, for I, talagsa ra kay ni gamit si Apostle Paul og I sa verse 8 sa chapter 8, pero gigamit niya diri. For I reckon. Okay? For I reckon. Kaning reckon diri, mura bitaw meaning gikwinta-kwinta niya. Muna ang meaning nga, gikwinta-kwinta na ako. Panalitan karon, gikwinta-kwinta na ako akong kwarta. Murag moabot pag yung katapusan. Nana ba? Kalipod, si Paul pod, I reckon, gikwinta-kwinta na ako, that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So, gikwinta-kwinta ni Pablo, nga ang pag-antos karon, dili angayan nga ikatandi sa himaya nga igadayag raon niya kanato. Ngano man, the more you suffer, the more glory you will have. So mga kaigsuunan, makaingon ka, worth it ang pag-antos, worth it ang kasakit. Ngano man, naida kong himaya, kahimayaan nga ihatag ang Ginoo sa imuha. You see? Let us look at the end. Kana bitong mga babae, dagan mga babae diri nga nanay mga anak. Di ba kana bitong mga anak ka? Pag mga anak, grabe gyud kayo nga dakong tiyan, sakit kayong tiyan. Grabe kayo nga kana bitong magbugat kayo, tini mong luya. Unya pag mag-labor na perti yung sakita. Pero mga kaigsunan, muingon baka nga may pagwa ko ng paburos-buros. Di ba? Ngano man nga murag mo anak ka nga mula hutay gyud ka sa imong pagmabdos. Ngano man gyud nga mula hutay gyud ka. Why? Because you are looking forward for the life nga moabot. You see, inaana pod mga kaigsuunan sa ato ang gitawag nga teksto karon.
Nato gitawag makitaan that you will suffer. You are willing to suffer. You are willing to receive these painful things sa imong kinabuhi nga naman because there will be glory nga moabot sa unahan. And the Lord Jesus Christ, maupod ni ang iyahang gitawag nga kinaiyahan. Look at this in Hebrews chapter 12, verse 2. Look at this. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of God. So mga kaigsunan, nganong naka-endure Jesus Christ? Why did he endure the shame? Why did he endure the cross and despise the shame? Nganong nilahutay siya? Because of the joy that was set before him. Kay nag-look forward si Jesus Christ, mga kaigsuunan, nga naay kalipay afterwards, kung mulahutay na siya sa iyang paggalansang sa krus, na anay mga luwas, mabayaran ang sala sa mga magkasala, and they will be going to heaven. People will believe on him. So muna nilahutay siya. Kitapod mga kaigsuunan, we have suffering today, mulahutay ta. Why? Because we are looking forward that God will give us glory afterwards. The more you suffer, the more glory you will have. Now, pag abot sa verse 19 mga kaigsuunan, marag matingala, mura magnilahi ang tono ni Pablo. Pag verse 19, look at this. For the earnest expectation of the creature, kaning creature that it means creation mga kaigsuunan. It means creation, kanatong kinaiyahan. Okay, for the earnest expectation of the creation, or creature na kabutang sa King James, but it means creation, waited for the manifestation of the sons of God. Look at this. For the creature or creation was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who had subjected the same in hope. Because the creation or creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Now, ato ganing humanon pag abot sa verse 23. Nindot kay ni. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Now mga kaigsunan, ato karon gitawag nga makita sa ato ang teksto karon that there is great promise. First of all, murag na shift of topic si Paul, pero wala sa na shift. Di ba? Sa verse 19 to 23, naghisgot siya creation. Nganong niabot man siya creation? Remember, verse 17, we are joint heirs. Joint heirs. Pag abot sa verse 18, the whole universe groaning, meaning the Apostle Paul now talks about the property. Di ba? In verse 17, naghisgot siya nga og tagapagmana. Kita ang tagapagmana. Ang pangutana, unsa man atong manahon? Ang atong manahon, the whole creation, the universe. You see? But this universe, ingon pa sa Bible, itong ibasa, is groaning, gaagulo. Gaagulo ang tibok universe, mga kaigsuunan. Kaya nga naman, it was subject to vanity. When men committed sin, there was curse placed upon the earth. Natunglo ang tibok kalibutan for the sake of man. You see, kay natunglo man ang tao, natunglo ang tibok kalibutan, mauna nga gaggrown ang kalibutan karon. Munang na mga bagyo, na mga matay, na mga sakit, sa kunsa na lang, because the world is groaning, but the world, the creation is waiting. Kung siyang ginahulat, yung ng Bible, the adoptions of sons. Ang ginapasabot sa adoption diri is katobitang tagaan na taog bagong lawas sa Ginoo. Verse 23, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to which the redemption of our body. So meaning, ang atong lawas, di ba, tagaan na tagbagong lawas sa Ginoo. Kaya ang atong manggong kaluwasan, naluwas na ta, ginaluwas pa lang, og maluwas pa lang. You see, inana atong kaluwasan. I hope masabdo na nimo mga kaisan, I am saved. I am being saved, and I will be saved. Inana atong kaluwasan. So karon, we are saved, justified, pero dili pa kompleto ang atong kaluwasan karon mga kaigsoon. It's not yet complete. See, kompleto na nga, malangit na kag mamatay ka, in that sense, pero when we speak about the promise of God, di pa kompleto. Kay
nagahulat pa ta nga tagaan tag bag-ong lawas sa Ginoo nga di na madunot. Katong lawas nga di na malata, katong glorified body na. And kung matagaan na ka glorified body, meaning na lift up na ang tunglo gikan sa imuha sa sala. So meaning kay na lift up naman ang sala sa tao mga kaigsunan because the creation was cursed for the sake of man. Ma-lift up na pud ang tunglo sa kalibutan mo nang mawala na yung tunglo, maunang ginahulat sa kalibutan nga mag-glorify na ang mga Kristohanon, kay kung mag-glorify na ang mga Kristohanon, ma-renew na pud ang kalibutan. Munang nagahulat siya. You see? And ato makitaan mga kaigsunan that the universe will be ours because we are joint heirs with Christ. You are legally declared to be adopted by God. So meaning mga kaigsunan, you are a legal heir and the inheritance is the universe. Tiyaw mo na. Higala, din ako may imagine karon. Din ako may explain sa imuha nga unsa gyud exhaustive gyud. But I hope that imong nakita kung unsa kag nindot ang giandam sa Ginoo. Tama gyud. The suffering of this present time is not worthy to be compared with the glory that shall be revealed. I cannot imagine mga kaigsunan one day that we will rule in the universe as Christians. You see? No, ato makita mga kaigsunan, nindot kay nga mahimong anak sa Dios. It's very, very good to be a child of God. And I hope that you understand karon kung hinaot pa unta nahimo kang anak sa Ginoo. Pero mga kaigsunan, unsa may pulos aning mga butanga atong gisgutan kung di pa ka tinuod nga anak sa Ginoo karon? What's the use of it? It's meaningless sa imong kinabuhi. Kinahanglan ka mahimong anak sa Ginoo para mahimo ning meaningful sa imo atong gistoryahan. We're excited. We wanted to have this, pero kung di ka tinuod nga anak sa Ginoo, di ni imo. So you need to be saved today. Sa Biblia, John 1:12, apan sa kadaghan sa midawat kanila siya naghatag sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios, bisan kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. Receive the Lord Jesus Christ today. Believe on His name. He died for your sins, buried and rose again. Call upon Him, Lord Jesus, luwas ako Ginoo, and I repent from my sin. Let your Spirit lead me and make me your child. Adopt me, Lord. You see? Ano mahimo kang anak sa Ginoo karon. Kay walay bisan kinsa nga nagtawag sa Ginoo sa pangalan sa Ginoo nga maawawan, luwason kaniya. I hope tonight will be the night of your salvation. Usa ka awit alang kanimo. Lord Jesus, I long to be perfectly whole. I want Thee forever to live in my soul. Break down every idol, cast out every foe. Now wash me and I shall be
Amen. Salamat sa maong pag-awit. Nag-ulan unda pero anong igang man paningot man ko. Okay, so magampo ta. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord sa imuhang kaayo. Thank you Ginoo sa panalangin nga imong gihatag kanamo Amahan. Thank you Lord for the way you will bless us. Thank you Lord for the way you will give us the grace that we need. I pray Ginoo nga amo yung mas ma-appreciate that we are your adopted children, your legal heirs. You have declared it and we have the right to call you Father. And Lord, we thank you Lord because you have greatly loved us Lord. We are not worthy to be your heir, but you choose to love us. And you choose Lord nga tagaan mig katungod nga mahimo nimong anak. That's why Lord, we are not obeying you today because we are forced by a pedagogue. We are obeying you today because we are your children and we love you. Salamat sa imong kaayo Amahan. Continue to bless these people and continue to allow our Bible study nga mas mahimo pang productive Ginoo and more people will be reached and will be blessed through these words. Salamat sa imong kaayo, imong gugma Lord. Thank you for the way you answer our prayers in Jesus' precious name. Gipangayo na mo ang tanan. Amen and amen. Salamat ug maayong gabi sa tanan. Amen. Thank you.